Hi guys! O karon nakita ninyo ang dalan. Ang dalan. Basta yung pangita. Mo ni si Rhea, siya ang nag-drive. Mo ni si Ajing. Ga, tanaw sa camera ga. Hi guys. Hey guys, so man to? Fish pan. Saan naman to? Ara ka. Guys, Nandito sa Corbata. 30. Ako? 30 lagi. Papo. 30. Talaga. Papo. 30 lagi. Pato. 40 lagi. No. 30. 30. Unsa man na? 30. Unsa man to? Asa man eh? 30. Kita lang to. Uy! Si 30. Unsa man to? Unsa man? Unsa man to? Nagkalandakan si Turkey. Guys, kayong palibot guys. Darao. Nice siya. Bye turkey. Bye turkey. Yeah, bye turkey Atoria. Happy turkey. Nice of yung taon eh. Taon. Video na dira. Turkey. Uy, na si Turkey silang amo. Siyang amo. Si Uy, pa dito sa... Ay, Papa Turkey. Nandito si Mama Turkey. Si Papa Turkey and Mama Turkey. Turkey na baby. Unsa man na? Turkey na baby. Video ka? Yes. Hi guys! Mamangas. Batong yogurt. Every Sunday mo niya akong salad. Ato baby turkey. Yan na ito niya. Mani among driver. Bahala glisdang dalan. Okay ra. Darao. Nasa baby turkey. Papa si Bakit? Gunit na kay aron di ta mabilin. May sapa diri guys. Oh, na guys. Oh, Ano ko mag ano? Kanang mag-ban. Kaya wala gunit siya din. Wow, nice kay view. Out nagdalan. Nagani ni dalanan na sila. Oh, where's my turkey na baby? Nana, Joanna, diyan na natin. Bye baby turkey. Pap, papa. Magic sa ating mama na turkey. Papa na turkey. Turkey na papa. O karon guys, pasubida na mi paggawas. Si Mama na turkey. Asa tato? Si mama na turkey. Asa tato? Ito mama nga. Na si mama turkey. Na dito oh. Ay, nagagribo. Saka. Bye turkey. Sa bird. Ara. Ako sa mahal. Kalapate. Hot kitchen. Nabala na lang sa natin daw. Yadra. Bye bye guys.